हे बंधु जीए अन्यर मुहरे हस देखिबाकू चाही थाए ऊपर वाला तार हस केबे छड़ेई न थांती। आपणकर जन्मजातक परामर्श पाई जातक मिलन पाई जेकोसी शुभ मुहूर्त पाई खराब ग्रहर दशारु बर्तिबा पाई उपाय जीवन रे आसुथिबा समस्यार समाधान पाई निश्चित मो सहित जोगाजोग करि पारिबे जहाँकि व्हाट्सएप करि पारिबे। तेबे नंबर टी रहुची 9517795111। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करिनाहांती तेबे निश्चित सब्सक्राइब करई नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 अक्टोबर मास 14 तारिख, उड़िया आश्विन मास 28 दिन, मंगलवार, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जहाँ अपराह्न 3:28 पर्यंत रहुची। तापरे नवमी तिथि आरंभ होउछि। आज पुनर्वसु नक्षत्र जहाँ अपराह्न 4:41 पर्यंत रहुची। तापरे पुष्या नक्षत्र आरंभ होउछि। आज मिथुन राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहाँ दिबा 10:49 पर्यंत। तापरे चंद्र कर्कट राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:43 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:19 रे। आज जुग्नि रहिछि ऐशान कोण रे जहाँ अपराह्न 3:28 पर जुग्नि पूर्व दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँ दिबा 10:49 पर्यंत। तापरे कौनसी राशि रे घात चंद्र नाही। आज घात बार रहिछि मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष अपराह्न 4:41 पर पुणी 1 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुछि वंशहानि तत्सहित कृषि संतान हानि। आज अष्टमी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि नडिया तत्सहित लाउ भोजन निषेध रहिछि। आज जहाँ की वर्ज भूमि रे राधा कुंड रे स्नान। आजिर शुभ वार्ता, आपण कौनसी कार्य पाई घरु यात्रा करुछंती तेबे एही यात्रा समय रे जदि आपण को केही पछरु डाकिला तेबे आपण निश्चित ध्यान रखंतु जे आपण जो कार्य पाई जाउछंती से कार्य निश्चित विफलता रे परिणत होई पारे। तेणु यह प्रति निश्चित ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 7:37 रु दिबा 9:31 मध्य रहिछि 12 बेला। सेही बळी दिबा 1:39 रु दिबा 3:54 मध्य रहिछि जहाँ की काल बेला सहित राहु काल। सेही बळी रात्रि 7:21 रु रात्रि 9:15 मध्य रहिछि जहाँ की काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल 12 बेला काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 6:29 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 7:17 रु दिबा 7:36 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी दिबा 9:32 रु दिबा 11:17 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी सूर्यास्त रु जहाँ की रात्रि 7:51 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 9:40 रु रात्रि 11:52 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 1:29 रु
ରାତ୍ରି 3:05 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେଇଭଳି ରାତ୍ରି 3:40 ରୁ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:43 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଠିକ ରୂପେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, କିଛି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଇଗୋ ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଗୋ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କଳହ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କାରବାର ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିହାତି ହାନି ହବ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ ରହିବ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି।
ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ବା କାହାକୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିମ୍ବା ଅର୍ଥ କାହାକୁ ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଯୁଗ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଏକ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇବା ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିଣିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାର ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୟ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ,
जहाँ पाई आपण निजर ऑफिसरଙ୍କ ठारू गाली सुनिबार अनेक चांस रहउची तेणु ध्यानपूर्वक कार्य करंतु एवं आज कार्य रे अनेक भूल होबार चांस रहउची तेणु या प्रति सचेतन रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउची तेणु निश्चित प्रेम दुनिया ठारू आपण दूरता अवलंबन करंतु। पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर भूल बुझामणा जुगु आपणकर परिवार किछि भूल कथावार्ता होई पारे जहाँ पाई आपण मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिर होई पारंती तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन रुहंतु सिंह राशि व्यक्ति। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य जहाँ की अस्थिरता रही पारे जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु जहाँ आपण भल हेबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 2 भाग्य रंग रहुछि आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण बाजी जहा कि 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक सफलतार दिन कहिले अतिरिक्त हेबो नाही। आज निजर लक्ष्य स्थल निश्चित पहुंचीबे आशा करुथुवा कार्य मध्य सफल हेबा सहित निजर प्रत्येक दिन कार्य करुथिबार आज एक भिन्न अनुभूति आसीबो जहा कि एक उत्तम परिवेश सृष्टि करिवो कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य उदय जुग कहले भी मध्य अतिरिक्त हेबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई अल्प परिश्रम अनेक फल प्राप्त करिवार सुयोग देबो। तत्सहित आज उच्च कर्मचारी ठारू आपण प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुयोग रहिछि जहाँ आपनको कार्य कौशल एमिति प्रयोग करिवे जे आपणकर समस्ते आपणको प्रति दृष्टि आकर्षण करि पारंती। कन्या राशि व्यक्ति आपणको जा भाग्य राशि जना पडुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिर प्रेम संबंध भल रहिबो तत्सहित पारिवारिक संबंध मध्य भल रहिबो जहाँ आपणको राशि चक्र जना पडुछि। जदि पूर्वरु किछि समस्या प्रेम समस्या किंबा पारिवारिक समस्या निश्चित दूरीभूत हेबो जहाँ आपणको राशि चक्र जना पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्तिर राजनीतिक शिक्षार्थी आज उत्तम जुग रहुछि जहाँ आपण राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा लाभ करने सहित शिक्षार्थी मानक पई आज इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथरे कृतकार्य करिवार पूर्ण सुयोग दउछि। आज जहाँ की कन्या राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग रहुछि तेणु अर्थजनित क्षेत्र में आपण निश्चित आज किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे जहाँ आपणक भाग्य राशि जना पड़ुछि। तेबे आज समस्त कार्य रे सफलता पाइबा सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले कन्या राशि व्यक्ति निश्चित स्वास्थ्य आपणकर ठीक रहिबो। पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज ठीक होबार अनेक चांस रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 9 भाग्य रंग रहुछि हळदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई पूर्ण शुभ जुग रहुछि एवं आपणकर कार्य रे अधिक संतुष्ट रहिबे एवं उत्साहित रहिबे। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर जहा कि जटिल कार्य गुडी को आपण अति चुटकी रे संपूर्ण करिवार पूर्ण ग्रह आपणको भाग्य साथ दउछि। तुला राशि व्यक्तिंकर आज तुला राशि व्यक्तिंकर कर्म क्षेत्र तो सफलता पाइबा सहित चाकरी संबंध में जो माने जड़ित अछंती ग्रह माने आपनको शुभजुग स्थिति रे रहुथिबारु समस्त कार्य आपनकर संपूर्ण हेबो एवं आनंदित रहिबे जहाँ आपनको भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपनको अनेक प्रतिष्ठा लाभ करिवो। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जदी एग्जाम इंटरव्यू थिबो सेतरे भलो कृत कार्य करिवे जहाँ आपनको राशि चक्र जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर आज प्रेम संबंध भल रहिबो निज भितर भल पाइबा अधिक देखा देबो एवं किछि रोमांटिक कथावार्ता करिवार पूर्ण सुयोग देई पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि पारिवारिक संपर्क भल रहिबो पूर्वर जदि किछि मतभेद थिबा आज ताहार दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो पूर्ण मानसिक स्तर में आपण ठीक रहिबे। तत्सहित आज कौनसी क्षेत्र में मध्य आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग रहुछि।
तत्सहित आज अर्थजनित निष्पत्ति नवा उत्तम जुग रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 3। भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक आत्मविश्वास कम रहिबो, जहा पई अनेक क्षेत्र रे आपण बाधा सृष्टि हेबो। मन खुलारे रही पारिबे नहीं, मानसिक टेंशन रहिबो। बड़ बड़ लक्ष्य करिवे किंतु लक्ष्य स्थले पहुंची पारिबे नहीं बिछा राशि व्यक्ति। आज बिछा राशि व्यक्ति अतिरिक्त चाप बढ़िबो, जहा पई कार्य रे अनेक त्रुटि आसीबो, जहा आपणक भाग्य चक्र जणा पड़े। आज बिछा राशि व्यक्ति निश्चित निजर योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो। तेनु जदि कर्म क्षेत्र रे आपणको चाप आसीबो, किछि समय आपण टिके आध्यात्मिक प्रवचन सुनंतु किंबा मनोरंजन कार्यक्रम देखंतु, तेबे जाई बिछा राशि व्यक्ति जो मानसिक स्थिति भलो रहिबोनी, ताहा मन कार्य करिबा पई मन बढ़ेबो एवं आपण कार्य धीरे धीरे सफलता को अग्रगति करिबो। आज बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे दूरता अवलंबन करिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई विशेष भलो दिन होई न पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपणक पई भारी चाप सृष्टि होबो, निज भितरे उत्साह कमिबो। भूल बुझामणा जुगु आपणकर प्रेम संपर्क अस्थिरता आसी पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क कलह युक्त रहुची, निज भितरे आज युक्तितर्क होबार अनेक चांस रहुची। तेणु बिछा राशि व्यक्ति या प्रति सचेतन रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु। अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही, जहा आपणक पई भलो हेबो। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़िबो। मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल रहिबे, विशेष करी रात्रि निद्रा अभाव जुग रहुची। तेणु या प्रति निश्चित बिछा राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4। भाग्य रंग रहुची बैगण रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तेणु कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु। आज निश्चित धैर्य सहकारे कार्य करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो। आज अधैर्य आदु होंतु नाही, नहले कार्य रे अनेक विफलता सामना करिबाकु पड़िबो। आज धनु राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे आपणकर जहा कि कार्य परिचालना करिबा भारी मानसिक टेंशन बढ़िबो, अस्थिरता देखा देबो। उच्च अधिकारी बा परिवार वर्गों सहित भल संपर्क रहिबो नाही। विशेष करी निजर सांग साथी माने आपणक प्रति आज जहा कि विरुद्धाभास आसीबो, निज भितर संपर्क भल रहिबो नाही। तेणु धनु राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। निश्चित परिवार संपर्क सहित आपणकर सहकर्मी सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु धनु राशि व्यक्ति। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम जुग होबो नहीं न पारे। आज धनु राशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपणकर खराब रही पारे। तेणु निश्चित आपण मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिर रही पारंती धनु राशि व्यक्ति। आज धनु राशि व्यक्तिर पारिवारिक संपर्क अस्थिरता देखा देबो। आवश्यक स्थले आपण पारिवारिक संपर्क भल रखिबा पई समस्त कौशल व्यवहार करंतु। आज धनु राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु, नहले आपण अर्थजनित क्षेत्र रे अनेक महंगा आपण सामना करिबा को पड़िबो। कोनोसी अर्थजनित निष्पत्ति नियंतु नाही। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ेइबो, जहा चर्मजनित रोग आपणको विशेष खराब करेइबो। तेणु चर्मजनित रोग जहा जो धनु राशि व्यक्ति मानकर थिबो आज के निश्चित खाद्य पेय प्रति सचेतन रुहंतु। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1। भाग्य रंग रहुची आपण सुनेली रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 20% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष भल दिन हबार पूर्ण जुग रहुची एवं आज समस्त कार्य सफलता प्राप्त करिवार जुग रहुची। आज आपणकर एकाग्रता बढ़िबो एवं दैनंदिन कार्य रे आपण भल करी प्रशंसा साउंटिबार एक उत्तम जुग रहुची। आज मकर राशि व्यक्ति जहा कि चाकरी संबंध रे जो माने जड़ित तांको पई आज भाग्य उदय जुग कहले मध्य अत्युक्ति हबो नाही। जहा कि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज दे इंटरव्यू एग्जाम थिबो
जहाँ आपण से सक्सेसफुल करिवार पूर्ण युग रहुची। आज जहाँ कि मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ कि प्रेम संबंध में आपण बहुत उन्नति एवं एक भल रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवो, जहाँ कि भल वार्तालाप करिवार पूर्ण सुयोग देव। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार ध्यानपूर्वक करंतु, जहाँ आपण विशेषकर अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नवा आज भल युग रहुची। तेणु अर्थजनित कारोबार लाभ पाइबे जदि भल बुद्धि प्रयोग करी। आज मकर राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भल रखा चेष्टा करंतु एवं कौनसी कलह ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर आज स्वास्थ्य चिंता बढ़ी पारे, तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँ कि 1, भाग्य रंग रहुची हलदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहाँ कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर भविष्यत एक भल चिंताधारा रे अग्रगति करिवो। तत्सहित आज साधारण इच्छा गुड़ी को पूर्ण होबार पूर्ण सुयोग दउछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे पूर्ण शुभ युग रहिबा सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर भाग्य जहाँ कि दक्षता एवं प्रतिष्ठा लाभ करिवार सुयोग देव। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध में जड़ित निश्चित आपण को एक भल सुयोग रहुची, जहाँ कि कार्य कौशल आपण एक प्रतिष्ठावान प्रशंसा पाइबार युग रहुची, जहाँ आपण कार्य कौशल द्वारा समस्त अनुप्राणित हो पारंती कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ कि प्रेम संबंध में आपणकर भल संपर्क रहिबो, जहाँ पूर्वर जदि प्रेम संबंध किछि अस्थिरता देखा देव आज ता स्थिरता आड़क अग्रगति करिवो। आज कुंभ राशि व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो, निज भितर आज मधुरता जागृत हेबो। आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग रहुची। तेणु अर्थजनित निष्पत्ति नवा पई आज उत्तम दिन बनौछि कुंभ राशि व्यक्ति। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक रहिबो, जहाँ आपणक भाग्य राशि जना पडुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 8, भाग्य रंग रहुछि नील रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहाँ कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर विचार जहाँ कि निजर कार्य कौशल निम्नगामी हबो, तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठार मीन राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। आज निजर कार्यर अतिरिक्त चाप बढ़िबो, मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिरता रही पारंती। तेणु आज मीन राशि व्यक्ति जेकोसी कार्य करिवे योजना प्रस्तुत करंतु, ताहा आपणक पई लाभदायक हेबो। तेबे आज मीन राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र में विशेषकर चाकरी संबंध में जो माने जड़ित अछंती आज आपणकर स्थान परिवर्तन होगा सहित मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिरता होई पारंती। तेणु मीन राशि व्यक्ति यहाँ प्रति सचेतन रुहंतु, जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँ कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भाग्य ग्रह निम्नगामी रहिबा सहित आपणकर जहाँ कि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम युग बनेई न पारे। आज मीन राशि व्यक्ति प्रेम संबंध में आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि, तेणु गंभीरता कौनसी कथबार्ता करंतु नहीं, जहाँ कि आपणकर संपर्क खराब होबार चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँ कि पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर पारिवारिक संपर्क अस्थिरता देखा दे पारे, निज भितर भूल बुझामणा जोगु कलह मध्य सृष्टि होई पारे। आज मीन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार ध्यानपूर्वक व्यापार वाणिज्य करंतु, नहले आपण क्षति रे सामना करबा को पड़िबो। तेणु आज मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विशेषकर स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारे। आज दांत जनित संबंध समस्या आपणक पई भारी टेंशन दे पारे। तेणु मीन राशि व्यक्ति जो मानकर दांत संबंध रोग अच्छी निश्चित सचेतन हो जातु। आज मीन राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 6, भाग्य रंग आपण भगवा रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 40% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।